Hi guys! Good morning! I'm with Luan. Luan, say hi guys! Hi guys. Hi guys. Luan Hi, and... guys. Hi guys! Hi, guys. Oh, hi guys daw. And my partner in life, his mother. Welcome to my vlog. Ikaw nga. And so guys, good morning. We would like na mag-unbox kami ng mga gift ni Luan from his birthday, second birthday. And as well, thank you din sa mga nakapag-abot din ng pa-MCAM. So, yun nga, thank you sa inyong pagpunta din, sa effort ng lahat. Maraming salamat. So, simulan na natin. Ito ay galing kay Tita Mel ata ito. Lola Mel. Alright. So, open it, baby. Kay Lola Mel pala ito galing. Wow! 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 Dapat kaya sinisira. Wow! Wow! What was that? What's that? So, t-shirt. Oh, terno ulit. Terno. Terno siya. Ay, terno. Sakto lang to kay Luan kasi. Thank you, Lola Ay, Mel. yung isusuot niya, oh. Repeat mo yun sa camera. Shirt. Ana, hindi makita ng mga vlog. Sinuot na. Wow! Wow. Sakto lang kay Luan. Makita sa camera. Shirt. Ganda. Na-appreciate niya. Thank Next. you po. Ikaw nga, say thank you. Say thank you. Next natin, nakalagay pa sa box ng ano ba to? Garments. Nagmadali siguro. Open it. Galing Tita to kay Shara. Ate Shara. Hindi rin siya masyadong unboxing kasi siya minadali. Pero yung effort, nandos. Wow! T-shirt ulit. Wow! T-shirt! Ang ganda. Ang ganda. Partner t-shirt ulit. T-shirt daw, t-shirt. Thank you. Ito nga. Thank you. Thank you po. Next natin is, ito medyo maganda yung box nito. Tita Joanne. Joanne, yan yung kawag ko. Open. Ang galing kay tita niya, Joanne. Wow! Ayan. Appreciate na to. Wow! Oh. What's that? Wow! Wow. Ito, aso ba ito, Beth? I think, stuffed toys from Tita Joanne. Thank you very much. Sakto, Paskong Pasko na. Thank you. Thank you po. Say Thank you. Thank you po. Next natin, hi kay Tita Evelyn. Thank you very much. Luman, open. Manager ng mami. Open. Open. Ang Luwan. ganun din. Pwede mo nga lagayin nila laging ganyan. Fix sa style na box. Yellow. Ano? Wow. Wow! Oh! Gamit T-shirt na naman talagang po, partner. magagamit talaga. Gamit na gamit ni Dilaw Luan. na. Wow! Wow. Wow! Wow. Lalapit natin. T-shirt siya. Guys, Yes, dilaw. ang Ay, ganda niya. dami na. Thank you po. Thank you. This is came from Ganda. Tita Laarni. Ganda. Ganda. Wow naman. Last year may unboxing din kami ng mga gift niya. Christmas ata yun. Tama. Wow. Wow. Toy. Wow. Ayun na, napatingin Bubble na. gun. Ano? Wow. Bubble ano to? Bubble water. Water gun. Water Thank gun. you, Tita Laarni. Thank you po. Tuwa pa naman dito ni Luan. This one. Walang meron. Thank you. Say thank you. Say thank you. Kay tita niya Joanne nga. Tita Joanne. Hindi niya yan pinangalan. So, kapatid ni Mrs. Wow! 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 Dami naman ito, Sumabit na naman. Ang dami. Ay! Wow! Wow! Ang cute!
May boxer na. May boxer. Oo. Oh. Thank you, Tita Joanne. Oh, pasuot mo Thank sa you kanya. po. Boxer to ha. Wow. Sundalo. Wow man. Oh. Wow man, dami manggip. Walang sinturon. Naghanap pa. Ang cute man na ito, Juan. And, okay. Bali mo kay Tita Thank Joanne. you. Thank you po. Puro damit pala to. Diyan lang at ano, This magagamit is- talaga ni Luan. Ano to? From ano ba to? Baby. Sapi. Galing sa kanyang pinsan, Sapi. Ay, galing to kay Sapi. Ayun na, baby, Sapi. Wow, thank you, baby Sapi. Let's go. Oh, Ito, para sa nanay niya ata yun. hindi to kasya sa akin. Nahihigit siya. Sa kanila ata magnanay to eh. Wow. Parang sa akin yata to ah. Thank you, Sapi. Parang sinali lang sa ano. Okay. Ito, last na ata. Kasi yung iba talaga guys, maraming salamat. Pakimkim yung naibot eh. So this is from malaki. Tita. Yan, sa kanyang tatay Adam, nanay Maureen, kay pisa niya Aya and Adi. Ang laki oh. Wow. Open! Open, Luan! Open daw, Open open. to open! Gusto niya talaga to eh. Ah, Open. bilano mo lang. Ayan. Madami siya ng wow, ay ito. Wow! Ay! Wow. Wow! Ano? Drums! Drums. Oo naman! Ang ganda. What's that? Ano, Lego? Laruan. Wow, ang dami namang gift ni Ma'am Nene. Thank Ito you naman po. pa ito sa kanya. Thank you, Tita Maureen. Ito nga. Thank you, Thank you, Tita Pinsan. Maureen. Thank you, Ate Tatay Adi. Adam. Ay, ito maganda. Adam. Tatay Adam. Ay, bubuin ito eh. Cute. Bubuin ko na lang. Thank you! Thank you po. Ikaw, say thank you. Say thank you. Hi guys, thank you. Hi guys! So yun guys, maraming salamat. Meron siyang ano, mga cash. Oh yan, nasabi ko na. Oh yan, maraming salamat din sa mga nagbigay ng pa-imkim o cash. Maraming salamat guys. And yan, see you on our next vlog. Mag-assemble kami ng mga toys niya. Okay? Bye! Bye na. Bye-bye Luan! Bye. Maraming salamat sa lahat na nakashare Thank you second po. birthday ni Tutoy.